B. C'est bon, les calculs à Tao de 2 في الآخر. Très bien, B, très bien. Donc, ça fait ça. 2 moins x au cube plus 3 facteur de 2 moins x au carré plus 4 facteur de 2 moins x moins 1 وبعدها plus x au cube moins 3 x au carré plus 4x moins 1. البارتي الأولى تعطينا 2 au cube اللي هي 8 a au cube moins 3 a carré b معناها 3 fois 4 fois x carré ومن بعدها plus 3 fois 2 fois b au carré ومن بعدها moins b au cube moins x au cube وهذه plus 3 facteur de a au carré moins 2ab معناها 4x plus x au carré plus 8 moins 4x moins 1 وهذاك يبقى هو نفسه égale 8 moins 12 x carré plus a carré b, hein, a carré b, a carré 4 fois b, وهذه ab carré plus 6 x carré moins x au cube plus 12 moins 12x plus 3x carré plus 8 moins 4x moins 1 mais les simplifications عندنا برشا moins 4x plus 4x moins كيفاش نلمو مع بعضهم نلمو نخليهم مع بعضهم x au cube moins x au cube plus x au cube b هذه moins 1 والأخرى هنا عندنا plus 1 moins 1 و moins 1 زادة هذيك moins 1 جاية من هادي والآخرين نجمعو moins 3x carré plus 3x carré égale x au cube ما فماش جملة b فما 12 هذه 12 moins 12x الأخرى plus 3x carré b دونك هذه هكا ماني صلحتها لهنا كانت x carré باهي دونك moins 12x والأخرى plus هذه a carré moins 2ab plus b au carré صحيحة هذه لازمها واحدة تطلع 12x plus 12x والأخرى moins 12x a au cube moins 3 a carré fois b plus 3 fois a fois b au carré moins b au cube صحيحة 3 facteur de 4 moins 4x plus x carré صحيحة وهذه 8 moins 4x صحيحة moins 1 b donc ومن بعد x au cube b وين هي الفونكسيون هي moins 3x carré هذه moins واش هكا الفونكسيون ولا لا moins من الأول moins هذه moins دونك هذيك moins
معناها لنا شنو باش يتبدل هذايا؟ ماشي يتبدل، هذه باش تولي موا. باهي البارتي الأولى مش باش تبدل، ومن بعد موا إكس كوب، ومن بعد تولي موان 12، ومن بعد تولي بلوس 12 إكس، ومن بعد موان 3 إكس كاري. موان 3 إكس أو كاري، هكا صحيح صحيح. موان 3 إكس كاري، وهذه تبقى هكا. باهي باهي موان إكس أو كيوب بلس إكس كيوب يتنحاو، موان 2 إكس بلس إكس أو كيوب يتنحاو، بلس موان 2 إكس بلس 2 إكس يتنحاو. هذه 6 إكس كاري، هذه موان 3 إكس كاري، موان 3 إكس كاري، دونك يوليو موان 6 إكس كاري يتنحاو مع هذه. باهي 8 موان 12 و موان 5. 8 موان 12 هي موان 4. موان موان 4 5. بلس 8 أي 2. موان 4. نحسبو البوزيتيف خير قبل. هادي 8 بلس 8 16. نحسبو النيجاتيف توا. موان 14. 16 موان 14 هي 2. égale à 2 égale à 2 fois B. 2 fois 1. 2B. 2 I de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie de CF. B. Montrer qu'une équation de la tangente T à la courbe CF au point 1, 1 هي T Y égale à X. Donc T هي la tangente à CF. نسميها هو ديجا A، بعدين نسميها A، نخليها A de coordonnées 1 1. تذكرها؟ باهي احسبها مالا، شوفها تطلع كما حبوا. باهي donc T Y égale F' de هذه X0 وهذه F de X0، والفورمول هي T Y égale F' de X0 facteur de X moins X0 plus F de X0. كل شيء عندنا لهنا. X0 هي 1 يعني نعوضوها facteur de X moins 1 plus F de 1 يعني F' de 1 هي F de 1 égale F' de 1 égale F de 1 قيناها من بكري هي 1 و F' de 1 مش نستعملوا ال F'، مش نستعملوا F' اللي هي هذه 3 fois 1 au carré moins 6 fois 1 plus 4 plus 4 هذه F' de 1 يعني 3 البوزيتيف 3 plus 4 7 7 moins 6 هي 1 يعني 1 fois x moins 1 ou plus 1. نحلوها x moins 1 plus 1 donc تولي x. ب كما حضروا y égale à x.
Les questions suivantes. Vérifiez que f de x moins x égale à ça. Donc, نجم نحسبوا نعملوا développement تاع x au cube moins x تاع x moins 1 au cube وحدها نحسبوها ونحسبوا f de x moins x وحدها. معناها لازمهم يطلعوا كيف كيف tout simplement. هذه ديجا خدمناها احنا يظهر لي x moins حاجة اللي خدمنا أصعب منها. Donc x moins 1 au cube هي a moins b au cube. Donc تولي x au cube moins 3 fois a au carré fois b plus 3 ouais, oui plus a au carré ouais. plus a au carré moins a au carré plus moins خاطر moins لهنا هذه moins b b égale à x au cube moins 3x au carré plus 3x moins 1. هذا من جهة. و f de x moins x égale x au cube moins 3x carré plus 4x plus 4x moins 1. كل moins x. كل moins x. Donc égale x au cube moins 3x carré. Voilà. 4x moins x تولي 3x. moins 1. Ah non, كيف كيف. دو f de x moins x égale x moins 1 au cube et on déduit la position de la courbe CF par rapport à la tangente T. هي f de x moins x هي f de x moins la tangente. f de x moins la tangente. B. Donc, la position relative de CF et la tangente هي la différence بيناتهم هي هذه. Mais x moins 1 au cube هي x moins شنو le signe de x moins 1 au cube positif مش ديما positif كان جات au carré positif x moins 1 au cube s'annule en 1 x moins 1 au cube égale à 0 équivalent x moins 1 égale à 0 équivalent x égale à 1 s'annule هنا هذه f de x moins x اللي هي x moins 1 au cube. B كي تاخذ عدد أكبر من A 5 6 7 الريزلتا واضح اللي هو بوزيتيف ناقص 1. أما كي تاخذ عدد نيجاتيف مثلا أصغر من A حتى 0 حتى موان 1 حتى موان 2 تاخذ عدد من هذوم جرب بالزيرو مثلا 0 موان 1 يطلع نيجاتيف. كيف موان 2 موان 1 هي موان 3 وموان 3 au cube تولي نيجاتيف. دونك البارتي هذه نيجاتيف. واضح ولا؟ معناها x موان 1 au cube السين تاعها هكا اللي هي f de x موان x. يعني بوزيسيون ريلاتيف توا هذيك فوالا. دونك هنا لولاني تحت خاطر الريزلتا نيجاتيف هذايا العكس وهذايا انترسيكسيون معناها سي اف انتر تي ايجال الانترسيكسيون معناها هذايا ايجال 0 الاكس ديجا عندنا هي 1
والاف دو ان هي ا. دونك الانترسكسيون هي لو بوان ا دو كوردوني ا و اف دو ان. منعرفش واضحة هذه ولا الانترسكسيون. اي فهمت. باهي دونك الانترسكسيون الاكس ديجا عندنا وهذه اف دو اكس. اف دو اكس اللي هي ا. باهي كومبليتي لا في انيكس. ها باش نحطو عندنا الكورب ديجا موجود بارتي منها باش نكملوها. باهي خلينا نشوف واش عندنا لهنا. عندنا كورب سي اف. سي اف كي فما قلم قاعد يتحرك ولا توا فماش. مش لا مش حركة. مش يتحرك القلم كالعادة. مشكلة في البارتاج ديكرون معناها متلقى شيء بارفي. نورمالمون أنا عندي قلم قاعد يتحرك نوري فيك بالقلم مالوريزمون ميسالش حتى هو ميتون. باهي دونك هذه هي سي اف. هذه هي سي اف. باهي وهذه هي لو بوان ا. هذا لو بوان ا. باهي وهذه هي طونجونت. وهذه سي لا طونجونت. باهي دونك اللي مصور عنا احنا في الروبير هذايا هو الطونجونت وبارتي من الكورب. وبارتي من الكورب احنا قلنا اف دو اكس ايكال زيرو في الفا. هذايا اف دو اكس اف دو الفا ايكال زيرو. سي كلير لهنا كي تلوج على اف دو الفا تلقاه زيرو. دونك الفا موجود غادي اونتر زيرو و ان. قلناها احنا هذايا. دونك عندنا ديجا بارتي هذيا من الكورب. باهي وعندنا لهنا هذه طونجونت يعني ناقصها شوية لهنا. معرفش صعيب باش نكملو لهنا هكا. نكملو الكورب نتاعنا خاطر نعرفوها طونجونت هي غادي هكا هي طونجونت. باهي والليميت في الموا لانفيني هي موا لانفيني زايد لهنا باش نكملو معادش عندنا سباس اصل. والاي الا هو سونتر دو سيمتري. سونتر دو سيمتري ونعرفو حتى في التابلو لهنا بوزيسيون ريلاتيف التانجونت في البارتي هذه. التانجونت فوق الكورب. هاك التانجونت فوق الكورب لهنا. التانجونت فوق الكورب. اما في البارتي الاخرى تولي التانجونت تحت الكورب يعني الكورب الفوق. وزيد هو سونتر دو سيمتري. اش معناها سونتر دو سيمتري؟ يعني كي تاخذ هذا فوالا كي تلقاه سيمتريك. يعني هذا مثلا البوان هذا ناخذ هذا من غير ما نبعدو لبعيد. هذايا سيمتريك بارابور او بارابور ا. يعني كيما اللي منا كيما اللي منا باش تلقاه سيمتريك نتاعو لنا. هاك كي تاخذ بوان اخر مثلا هذا تلقى سيمتريك نتاعو كيما منا تلقاه لنا بالضبط هاك. خاطر لنا موان 2 موان 1 ولنا تلقاه هكا غادي. دونك هذوما هما لي هذه نبدلو لها لونها شوية هكا. هكا مثلا. باهي نصورو القيم تاع الكورب. البوان هذايا مش تعدى من الكورب والبوان هذا مش تعدى من الكورب وهي طونجونت يعني مش تكون هكا. مش تكون هكا وتتعدى الهيئة. مازالت باش تكمل بالطبيعة خاطرها ديفيني على ار الكل. دونك مش باش تاخذ غادي كيف لنا مش باش تاخذ.
هذيك هي سي اف، دونك هذه ديجا مصورة سي اف، هذه سي اف وهذيك لا طونجونت. واضحة؟ بي تري بيان. دونك جاوبنا على السؤال هذايا. كاتريامون نكملو السؤال اللي بعدو. كاستيون سويفونت. كاو كمل الاكزرسيس هذاك. لا استنى بربي لحظة برك. فيريفي كومبليتي. ميزات كاستيون، ميزات سانكيامون. سانكيامون باهي. Cinquièmement, on considère la fonction g définie sur R par j de x égale à f de valeur absolue de x moins 1. Ben, juste نكتبو f de x هكاهو. هذه f de x. توا نحبو f de valeur absolue de x moins 1. اش معناها لهنا؟ x عوضها ب x moins 1. فوالا تعوضها بالفالور ابسولو دو اكس موان 1 كاريمون، قول لي كيما هي تعوضها. باهي دونك هنا تولي فالور ابسولو دو اكس موان 1 au cube moins 3 valeur absolue de x moins 1 au carré plus 4 valeur absolue de x moins 1 ومن بعد moins 1. خاطر لهنا كتبها لك، اما راهو في العاده ما يكتبهاش، معناها يتسمى اللي يكتب الاكزرسيس يعني عاون شويه لهنا، اما نورمالمون ما يكتبهاش، يقول لك هكا وهكا. فهمت؟ دونك احنا لازمنا نكونوا فاهمينها. باهي اف دو فالور ابسولو دو اكس موان 1 ايكال سا اللي هي نفسها هذيك. باهي و سي جي هذه جي دو اكس، جي دو اكس ايكال سا. باهي بروميير كاستيون montrer que la droite x égale à 1 est un axe de symétrie. ونذكر واش معناها axe de symétrie. x égale à axe de symétrie. هذايا معناها x تساوي f de x. voilà. Si x appartient à df, 2a moins x appartient à df et f de 2a moins x égale f de x. Donc on va calculer 2a moins x خاطر df هو r, dg هو df égale à dg égale à r. Si x appartient à r, 2 fois 1 moins x, il y a 2a moins x égale à 2 moins x appartient à df dg et g de 2 moins x égale g de 2 moins x. هذه g de x وهذه g de 2 moins x. يعني وين نشوفوا x مش نحطه في بقعتها 2 moins x. Voilà, شوية ردان بال لهنا ها. À la place de x on va écrire 2 moins x. ونقلوا الباقي ردوا بالنا نقلوه كما هو، ما يمناش فيه نقلوه الباقي. À la place de x كما لنا، à la place de x كما لنا، à la place de x on va écrire 2 moins x. donc حتى على اليمين في هذا à la place de x on va écrire 2 moins x وهكاهو. ما نركزوش برشا مع الباقي نقلوه. 2 x moins 1 au carré plus 4 moins 1. باهي الأخضر خير من الأحمر. باهي إيكال باهي هذه تولي 2 moins 1 هي 1.
au cube. B. بعد moins 3. 2 moins 1, il y a 1. ومن بعد plus 4. 2 moins 1, il y a 1. وبعدها moins 1. B. هي نفسها جي دو اكس. علاش هي نفسها جي دو اكس؟ يعني الكتيبة هذه هي نفسها هذه. علاش؟ خاطر احنا عندنا فالور ابسولو. فالور ابسولو دو ا موان بي هي نفسها فالور ابسولو دو بي موان ا. كيف كيف. يعني فالور ابسولو دو ا موان اكس هي فالور ابسولو دو اكس موان ا. كيف كيف. دونك هذا هو فالور ابسولو دو اكس موان ا كيب موان 3 فالور ابسولو دو اكس موان ا au carré plus 4 valeur absolue de x moins 1 moins 1 اللي هي نفسها copie conforme من g de x. Donc delta x égale à 1 est un axe de symétrie de CG. هذا السؤال الأولاني. B. السؤال الثاني petit b. Montrer que le point B de coordonnées 1 moins 1 هنا سؤال يظهر غريب شوية est un point anguleux pour la courbe de CG. juste كلمة برك تقولها لي معناها اش معناها point anguleux. معناها شنية point anguleux معناها باش تذكرنا كلمة point anguleux. يعني هي point B de coordonnées 1 moins 1 et وقتاش يبدا فما point anguleux est un point anguleux pour CG. pour CG. B. point anguleux معناها في ال هكا. donc point anguleux كي تبدا كورب ديريفابل يبدا ما فيهاش point anguleux. هذه ديريفابل فيهاش point anguleux. كي تبدا كورب معناها ديريفابل مثلا في هذا من الكل اما لهنا ماهيش ديريفابل وقتها يكون عندها point anguleux. donc هذا هو l'interprétation تاع point anguleux. هذا point anguleux هكا. هذه مثلا جي معناها وهذه A. G admet un point anguleux au point هذا نسميه B مثلا معناها G n'est pas dérivable en A. معناها G ماهيش dérivable en A. un point anguleux signifie برافي. لحظة تسنيم لحظة خلينا نشوف. بابا نقري يا بابا نخدم. كيفاش حلوا الباب يا أخي؟ يسرى يسرى كيفاش حلوا الباب يا أخي؟ يا طيب نحن تعيش بنتي قاعد نخدم قاعد نقرأ في البنية قرأ فيها. نحاول جملة نحاول وين حطوه؟ وين حطناه؟ أبي ما أصحن له خلينا نخدم على روحي. خلينا نطبخ بيزنس.
تستنى راهي التلميذة. باهي نرجعوا. باهي دونك قلنا point anguleux pour CG معناها G signifie هذا يعني B est un point anguleux pour ce G équivalent signifie que G n'est pas dérivable en A. Voilà, n'est pas dérivable en A. B. Et je n'ai question. Si seulement c'est B. Yani, on veut démontrer, باش نوريو اللي هو point anguleux, لازم نوريو اللي n'est pas dérivable en A. وعلاش هي مش dérivable en A? On calcule, on essaie de calculer la limite. C'est-à-dire, si seulement si, ولا signifie كيف كيف. B. Donc, وقتاش تكون ماهيش dérivable en A? Dérivabilité en un point, نخدموها بالlimite. X tend vers 1 moins de G de X moins G de 1 sur X moins 1. نخدمو في الان موان وفي الان بلس. علاش نخدمو في الان موان وفي الان بلس؟ على خاطر احنا باش نخدمو بالاكس موان 1 والاكس موان 1 نيجاتيف لهنا وبوزيتيف لهنا. يعني كي تعمل لها فالور ابسولو من هنا باش تبقى هي نفسها لهنا تولي هكا ولا؟ باهي دونك نخدمو في الان موان وفي الان بلس. في الان موان جي دو اكس هي عندنا الفوق هاكي فوق تولي في الان موان دونك تولي 1 موان اكس اوكي موان 3 فاكتور دو 1 موان اكس limitant moins 3 facteur de 1 moins x au carré من بعدها نقل فيها منها جي دو x 1 moins x au cube moins 3 facteur de 1 moins x au carré plus 4 facteur de 1 moins x ومن بعدها moins 1 وعندنا موان جي دو 1. جي دو 1 قديش هو جي دو 1؟ جي دو 1 نحسبوها جي دو 1. جي دو 1 هذه جي دو اكس هذه جي دو اكس هاي جي دو اكس. دونك نعوضوا اكس بالان تولي هذه زيرو. لا هذه زيرو وهذه زيرو هاي تبقى موان 1 موان 1. هذه هي موان 1 وعندنا موان قبل يعني تولي بلس 1 هكا ولا؟ ب divisé par x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 moins 1 au cube moins 3 fois 1 au carré fois x plus 3 fois 1 fois x au carré moins x au cube moins 3 facteur de 1 au carré moins 2x plus x au carré
plus 4 moins 4x وهذوما زوز يتنحاو le tout divisé par x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 moins 2 1 moins 3x plus 3x au carré moins x au cube moins 3 plus 6x moins 3x carré هكا moins 3x carré plus 6x moins 3 ومن بعد plus 4 sur x moins 1 باهي عندنا simplification 3x و 3x carré باهي والاخرين زاد هاتو نلموهم مع بعضهم donc تولي bx moins x au cube ومن بعد عندنا moins 3x moins 4x هي moins 7x moins 7x plus 6x هي moins x هذوما لي زيكس الكل لي كونستانت هاي ب deux 2 plus 2 sur x moins 1 égale هاي ب هو شفت هذه في الان مازلنا ما استغلناش ان موان ولا ان بلس يعني هي نفسها في الان بلس يعني زيد الكالكول باش نعاودوهم بعد باهي مازلنا معناها ما غيرنا حتى شيء لا بلوتو باردون سامحني هنا خاطر جي دو اكس باش تتبدل في الان بلس يعني تولي اكس موان 1 او كوب اللي هي ماهيش نفسها دونك الكالكول ماناش هاربين منه مش مشكلة هاتو نخدموه هذه تولي موان باهي هذه كي تعوض بالاكس بالان الاكس بالان كيطلع لك موان 1 موان 1 اللي هي موان 2 بلس 2 0 يعني احنا متاكدين اللي هذه فاكتوريزابل بار اكس موان 1 خاطر الان ايت اون راسين باهي فاكتور باش نطلعوا الاخرين الاكس في قداش تضربها في موان اكس كاري باش تولي لك موان اكس او كيوب باهي الكونستانت لهنا هذه موان 1 اما احنا لازمنا نلقاوها بلس 2 دونك هذه موان 2 واضح ولا موان 1 فوا موان 2 تولي بلس 2 الكونستانت امورها واضحه تبقى الاكس باهي الاكس باهي الاكس نجمو نلقاوها بزوج طرق يا اما نقولوا باهي نلقاوها بالفكره معناها العاديه لهنا الاكس نورمالمون هنا عندنا موان 2 اكس وهذه موان 1 فوا هذاك موان 2 اكس ديجا عندنا موان 2 اكس هكا موان 2 اكس موان 2 اكس موان 2 اكس قداش تزيدها باش تولي موان اكس خاطر هنا عندنا كان موان اكس زيدها بلس اكس هكا ولا بلس اكس عندنا لهنا موان 1 لازمنا نحطو موان اكس باش تولي بلس اكس هكا باهي بلس اكس كاري وهذه موان اكس كاري نورمالمون هكا نجمو نثبتو راهو سور اكس موان 1 باهي نثبتوها رابيدمون هي راني ثبتها توا مش صعيب التثبيت موان اكس او كوب ومن بعد موان اكس كاري ومن بعد موان 2 اكس في الاخر تو نكملوها دونك عملت هكا وعملت هكا نتعدل موان 1 تولي بلس اكس كاري هذا بلس اكس و بلس 2 هذوما بلس اكس كاري موان اكس كاري موان اكس كوب موان 2 اكس بلس اكس هي موان اكس بلس 2 سي بون باهي وهذا بالطبيعة باش نقدمو هكا en simplifiant par x moins 1
1 moins 2 moins x carré moins x moins 2 اللي هي تطلع ب 1. Voilà. Donc 1 moins 4 hein? ولا هذه moins 1 au carré وهذه moins 1 وهذه moins 2. Donc تولي moins 2 هي moins 4 ب الليميت في ال 1 plus de g de x moins g de 1 sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 plus de x moins 1 au cube. باهي هاك نحاول نزرب شوية خاطر الفكرة يعني هذيك هي جوست شوية كالكول. من بعدها moins 1 plus 1 كيف divisé par x moins 1 égale تبع معايا اش كان تفيقلي x cube moins 3 x carré fois 1 plus 3 x fois 1 au carré moins 1 au cube moins 3 facteur de x carré moins 2x plus 1 plus 4x moins 4 وهذا ما يتنحاو le tout divisé par x moins 1 limite lorsque x tend vers 1 plus هذه x cube ومن بعدها moins 3x carré plus 3x moins 1 moins 3x carré plus 6x moins 3 ومن بعدها plus 4x moins 4 sur x moins 1 x au cube. Les x carré عنا moins 6x carré 3x عنا 9x وتزيدها 4x 13x ب donc هذه 3x carré moins 2x plus 6x ب والأخرين تولي moins 8. Si on remplace x par 1 تولي 1 moins 6 plus 13 moins 8 normalement تولي égal à 0 خاطر هذوما moins 5 moins 5 moins 8 هي moins 13 donc تطلع égal à 0 يعني هذه factorisable par x moins 1. الديفيزيون تاع لي بولينوم تعرفها ولا يخدموا بها برشا سهل الخدمة هذه. باهي نوريها لك. باهي احنا نحبوا نلقاو x au cube moins 6x carré plus 13x moins 8 نحبوا نلقاوها x moins 1 فوا حاجة يعني كي نقسموها على x moins 1 باش نلقاو الحاجة هذيك. هنجربوا نقسموها sur x moins 1 وتوا باش نوريكم كيفاش نقسموا على x moins 1. دونك نقسموا على x moins 1 بالطريقة اللي نعرفوها تقولش عليها قسمة أعداد. نقسموا هكا على x moins 1. باهي كيفاش نعملوا توا؟ نبداو بالكبير هذايا. سامعني؟ اكس كيوب ما نبدأ صحيح نبداو بالاكس كيوب. فوالا نبداو بالاكس كيوب. الاكس في قداش تضربها باش تلقى اكس كيوب؟ اكس كاري ونخدمو توا هكا اكس كاري فوا اكس موان 1 باش تطلع الاكس كيوب هذيك ومن بعد تولي موا اكس كاري. هذا الا هذا يطلع صفر وهذا إلا وإلا تولي موان 6 إكس كاري بلس إكس كاري تولي موان 5 إكس كاري. والآخر معناها نهبطو كيما نهبطو في العادة في الكالكول. باهي توا عندنا لهنا عندنا موان 5 إكس كاري في قداش تضرب الإكس في قداش تضربها لهنا
باش تتحصل على موان 5 اكس كاري. نورمالمون موان 5 اكس هكا ولا؟ باهي نضربو توا موان 5 اكس في اكس تولي موان 5 اكس كاري، والاخرى قول لي وي. بلس 5 اكس. بلس 5 اكس. باهي نعملو الطرح توا، هذه الا هذه هما كيف كيف يعني باش تبقى صفر، و13 الا 5 تولي 8 اكس. 8 اكس موا 8. باهي نكملو توا ال 8 اكس هذه، الاكس في قداش تضربها باش تلقى 8 اكس؟ 8. دونك بلس 8 ونضربو هذا في هذا تولي 8 اكس موا 8. امورنا واضحة. معناها نستنتجو لهنا اكس او كوب موان 6 اكس كاري بلس 13 اكس موا 8 ايجال كما في القسمة ايجال اكس موان 1 فوا اكس كاري موان 5 اكس بلس 8. يعني هذه تولي اكس موان 1 فاكتور دو اكس كاري. موان 5 اكس. هاي هكا. هذوما سامبليفيابل، هذه وهذه سامبليفيابل، يعني x tend vers 1 plus 2 x carré moins 5x plus 8 égale à égale à قداش؟ قداش تطلع؟ égale à 4. باهي بكري لقينا موان 4 توا لقينا 4. الموان 4 هي هي لوبوزي، دونك هذه ايجال موان 4 اللي هي اف بريم غوش، اللي هي اف بريم غوش، هذه اف بريم غوش خاطر في الان موان، وهذه ايجال اف بريم دروات. دونك اف بريم droite en 1 est différent de f' gauche en 1, donc voilà, donc f n'est pas هذه معناها صعيبة راهو الكستيون، ماهوش معناها n'est pas dérivable en 1 et par suite مش f عاد اش بيني جي بكري راهو نخدمو بالجي، جي هذه جي، دونك هذه جي جي بريم و غوش، وهذه جي بريم و دروات، هذه جي بريم droite différent de J prime gauche 1, donc G n'est pas dérivable en 1 et par suite si G admet ولا B de coordonnées 1 moins 1 نقلوا له، ما نكسروش راسنا برشا بالريداكسيون، مادام عطاهالنا هو نقلوها هكا. est un point anguleux pour les deux, pour CG. pour CG. B. Dernière question. Tracez sur la feuille annexe la courbe CG à partir de CF. courbe annexe اللي هي هذه، عندنا CF مصورة ونحبوا CG. B. باهي لهنا نتذكروا عندنا سي اكس سوبيريور ا 1، سي اكس سوبيريور ا 1، سي اكس سوبيريور ا 1 supérieur ou égal valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. هذا اش قلنا بكري، سي اكس سوبيريور ا 1 وين حطيناها في التابلو صغيرة منا، سي x supérieur à 1 لنا valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 هكا ولا؟ باهي يعني
f de valeur absolue يعني g de x اللي هي g de valeur absolue de x moins 1 تولي égal g de x هي f هكا définie هكا g de x هي f de valeur absolue de x moins 1 نرجعو لها g de x هذه égal à f de valeur absolue de x moins 1 مادام valeur absolue de x moins 1 هي x moins 1 يعني تولي f de x moins 1 وكان تتذكر كيفاش تطلع الكورب نتاع g à partir de cf dans ce cas هاو باش نبارطاجي لك جيوجبرا باش تبدا تتذكرها بالكدا هذيا خاطرها معناها لي كاستيون دو سي تيب مهم باش نكونوا باهي دونك هاو باش نرجع باهي باهي شوف هنا كي ناخدو طلع جيوجبرا باهي كي ناخدو اف دو اكس باغ اكزومبل اكس او كاري هاي سامبل على الاخر هذه معناها اكس كاري باهي كي تعمل توا اف دو اكس بلس 1 شفت بلس 1 البرا من الاف دو اكس ولا باهي اشنو صار لهنا هاكي اف دو اكس وهذه اف دو اكس ومن بعدها بلس 1 دونك تمشي على ترانسلاسيون دو فيكتور 1 فوا جي كان نعمل هنا بلس 3 اللي تطلع بلس 3 فوا جي هكا يعني عملت منا طلعت هكا اي بوان منا 3 فوا جي كيف من هنا اي بوان 3 فوا جي هكا ولا باهي توا اذا كان تبدا يعني البلوس هذيك بلوس 1 لداخل ماهيش لبرا تبدا لداخل يعني مش ناخذ توا نسميها اش هذيا نخرج منها اش هكيا اش اف دو اكس بلس 1 توا كي مش ناخذ فونكسيون هذه هي اف دو اكس و بلس 1 لداخل هنا شنو صار لهنا هذيك الاف دو اكس على الاي وقداش على الاي بالبلس ولا بالموا موان اي دونك كي تبدا لهنا موان 1 هكا تولي بلس اي نرجع توا ليكزارسيس نتاعنا احنا في السيتواسيون هذه جي دو اكس ايكال اف دو اكس موان 1 جي دو اكس ايكال اف دو اكس موان 1 جي دو اكس ايكال اف دو اكس موان 1 اللي هي نفسها هذه جي دو اكس ايكال اف دو اكس موان 1 دونك CG est l'image de CF par la translation de vecteur I مش moins I شفناها علاش باهي هذا الكل سي اكس سوبيريور ا 1 على خاطر ولات الفالور ابسولو تنحات باش نجم عملنا ريزولمون دونك سي جي هي ترانسلاسيون دو سي اف بار الفيكتور اي بلس اي يعني باش ناخذوا سي اف ونقدموها باي
pour x supérieur à 1 pour x supérieur à 1 باش نقدموها ب i هاو ال i لهنا pour x supérieur à 1 x supérieur à 1 معناها البارتي هذه مش تولي هكا وهكا دونك هذه هكا بلس باهي ونرجع للإكزرسيس هنا فوق هكا pour x اش قلنا احنا اكس دو سيمتري x égale à 1 اكس دو سيمتري pour x inférieur à 1 باش تولي f de 1 moins x ايه استنى pour x supérieur à 1 ايه فوالا نكملوا pour x supérieur à 1 يعني هذا الكل هكا باش تطلع هكا مش نقول لك علاش كملت خديت هذاك مش نقول لك علاش كملت خديت هذا حتى لنا ايه علاش خديت هذا باهي وقت تبدا x supérieur à 1 معناها لهنا البارتي هذه اللي على اليمين الكل هذا الكل x supérieur à 1 هذا الكل g de x هي f de x moins 1 معناها حاجتك بجي دو x لهنا تاخو تعمل ترانزاسيون تاع سي اف حاجتك بجي دو x لهنا في البارتي هذه تعمل ترانزاسيون تاع سي اف يعني في البارتي هذه الكل حاجتك مثلا ليماج نتاع هذايا تاخو هذا وتقدم حاجتك بالليماج نتاع هذا تاخو هذا وتقدم دونك الكل هذاك الكل ايه دونك هذاك الكل هكا ونعرفوا احنا اللي عندها اكس دو سيمتري ديكواسيون اكس ايكال 1 هذايا اكس ايكال 1 هذايا دلتا اكس دو سيمتري يعني اللي موجود منه هو موجود من غادي يزيد اللي موجود منه هو موجود من غادي يعني اكس دو سيمتري يعني مثلا هذا هكا لهنا وهذايا تولي دو منه ودو منه هكا ويولي هكا وهذا هذايا راهو الاكزرسيس صعيب شويه راهو البارتي الثانيه سورتو صعيبه شويه اما ما فيها بيس كان تعودها وحدك تفيدك تتذكر برشا حوايج يعني وحتى في الكالكول يعني تعاونك في الكالكول تحسن الكالكول بتاعك تحسن الكاباسيتي بتاع الكالكول دونك هذه هي السي جي هي السي جي واضح ولا باهي هاو باش نصوروها بالجيوجبرا نصوروهم الاف والجي الزوز نورمالمون يطلعوا هكا مفهمناش علاش ميطلعوش هكا ورومارك اخرى اللي احنا شقلنا بالنسبه للجي قلنا بي دو كوردوني 1 موان 1 est un point anguleux خلينا نثبتو هو البي هذايا بي دو كوردوني 1 موان 1 هاكا بوان anguleux غادي دونك سي كونفورم نرجعو للجيوجبرا الفونكسيون نتاعنا هي
fonction هي x au cube moins 3x carré plus 4x moins 1. x au cube moins 3x carré plus 4x باهي moins 3x carré plus 4x كيفاش قلت لي؟ هاكي هي أيضا ليها x au cube moins 3x carré plus 4x moins 1. احنا ديجا صورناها لهنا باهي t y égale x هذه التانجنت نتاعنا هذيك التانجنت نتاعنا لهنا البوان d'abscisse 1 باهي و g de x égale à f de valeur absolue de x moins 1 هكا دونك هذيك هي هانا طلعت هكا هذه هي g de x سي بون باهي دونك احنا نخليو هذا الإكزرسيس هذايا كامل باهي لحظة خمسة اكزرسيسات باهيين في السيري هذه خمسة اكزرسيسات ستة اكزرسيسات باهيين يخدموا بعد هذوما تابعين الشابيتر الجاي باهي هذيك بولينوم دونك لوجيكمون نخدمو راسيونيل حتى نبعثهم لك هذوما بعد فما كاستيونات ساهلين راهو مش معناها خدمنا من الاول عادي من بعد في البارتي الثانيه وين صعب الامور شويه اما ننصحك باش تعاود يعني عاود الكل هكا احسن حاجه معناها باش تثبت من الفهم تاعك باهي ليكزارسيس هذايا دونك عندنا هنا on a une fonction f qui est donnée. On a étudié les variations de f. Étudier les variations de f. De cette fonction, de g d'abord. G. كيفاش نعملوا variation كما نعرفوا اللي G, ça on justifie la dérivabilité, c'est le signe de la dérivée. Tableau de variation, signe de la dérivée. Donc G est dérivable. Nous avons fait un polynôme sur R et G' de x égale 3x carré moins 3. 3x carré moins 3. التابلو دو سيني متاعها هو
نجمو نخدموها بالدلتا ونجمو نخدمو هكا ديريكتومون. 3 إكس كاري موان 3 إيكال 0 معناها نلقاو لي راسين يعني ونقسمو على 3 منا ومنا معناها إكس كاري إيكال 1 معناها إكس إيكال موان 1. فوالا وهذايا سين دو أ لإكستيريور. دونك هنا جي بريم دو إكس موان 1 وهذه 1 أ إي بوزيتيف بالنسبة لهذه أ إي بوزيتيف. دونك سين دو أ لإكستيريور هكا. Voilà, donc G moins l'infini plus l'infini هذه X وهذه G croissante décroissante barre croissante. B. G de on calcule les bornes, les images ou les limites aux bornes. ليميت في الموال انفيني تطلع ليميت نتاع اكس او كوب اللي هي موال انفيني في البلوس لانفيني بلوس لانفيني و جي دو موان 1 ايكال موان 1 او كوب هي موان 1 موان تولي بلوس 3 خاطر موان 1 موان 4 ايكال موان 5 بلوس 3 هي موان 2 و جي دو 1 ايكال 1 موان 3 moins 1 étoilé moins 6 تطلع الموان 2 بعد تهبط الموان 6 وبعد تمشي لبلوس لانفيني يعني سنوي مرة واحدة هكا ولا هنا طلعت الموان 2 وهبطت الموان 6 ومن بعد هنا فما زيرو لهنا ما يجيش زيرو لنا خاطر موان 6 لنا ما تجيش فما زيرو موان 2 موان 2 هكا هذه موان 2 وهبطت الموان 6 دونك ما وصلتش للزيرو. نفس الشيء لهنا موان لانفيني كي طلعت ما وصلتش للزيرو كان موان 2 وزادت هبطت دونك هنا مستحيل. اما هنا موان 6 اللي هي اللوطة طلعت للبلوس لانفيني دونك سيرتينمون فما جوست رمارك هذه مش تبع السؤال. باهي ensuite justement السؤال اللي بعده هيك على الشاحن اللي هو السؤال اللي بعده قال montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R. On déduit le signe de g sur R. B. Petit a. Sur moins l'infini moins 1, g de x est sur moins l'infini même حتى لل 1. g de x est inférieur ou égal à moins 2 qui est inférieur à 0. Donc g de x différent de 0. في الانترفال هذا الكل متأكدين اللي هذا الكل تحت الموان 2 inférieur à moins 2 اللي هي strictement inférieur à 0 donc g de x différent de 0. باهي يعني ما عندناش امل باش نلقاو سوليسيون تاع ليكواسيون سو الانترفال موان انفيني ا. توا sur l'autre intervalle sur l'intervalle moins 6 sur l'intervalle 1 plus l'infini g est continu خاطر un polynôme est strictement croissante et ب كي تبدا هكا بالانفيني يعني الانفيني على الاكس والانفيني على اليكغيك نوليو نخدمو
بالimage g de 1 plus l'infini هو g de 1 plus l'infini معناها l'image نتاع الانترفال هذايا هو اش باش يطلع اقل حاجه هي moins 6 واكثر حاجه هي plus l'infini donc Moins 6 plus l'infini. moins 6 plus l'infini et 0 appartient à moins 6 plus l'infini. Madame appartient معناها عنده antécédent. Donc l'équation donc نعاودو اللي قال لنا l'équation on conclut يعني g de x égale à 0 admet voilà alpha appartenant à R في الكل alpha appartient à moins 6 plus l'infini لكن هي الوحيدة خاطر ال R متكون من moins 6 plus من alpha appartient à 1 plus l'infini l'intervalle هذا الانترفال هذا هكا لنا معناها كي تهبط هاي الفا موجودة لهنا وكي تهبط لها ليماج نتاعها تلقاها زيرو اللي هو بين موان 6 و بلس لانفيني الموان 6 بلس لانفيني كونتيان زيرو والالفا موجودة في ال 1 بلس لانفيني appartient à 1 plus l'infini appartient بها نكتبوها سور بال سيرش نكتبوها معناها ما نزربوش ريداكسيون يعني نحاولوا تكون احسن حاجه دونك خدمنا على موا لانفيني 1 وخدمنا على 1 بلس لانفيني هذا ما قينا حد شيء هنا ما قينا حد شيء وهنا قينا اون سول سوليسيون اونيك دو l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R dans R. واضحة؟ B. Donc نكمل juste نزيدو question الأخرى هذيا. On déduit le signe de G sur R. On déduit le signe de G. Le signe de G هنا ظاهر معناها أغزر في الموا لانفيني لنا في الزون هذه موا لانفيني للآن هو ديجا ظاهر نيجاتيف موا لانفيني تطلع لكن توصل حتى لموان 2 يعني باش تقعد نيجاتيف ومن بعد زيد تهبط ومن بعد تطلع لهنا باقي نيجاتيف في الموان 6 تطلع اما توصل للزيرو كان في الالفا دونك ومن بعد بالطبيعه مادام باش تزيد تطلع معناها باش تولي بوزيتيف دونك السيني نتاع جي بين موا لانفيني والفا négatif s'annule في الألفا ومن بعد تولي بوزيتيف هذا هو السيني بتاع جي ب ب دونك الاف نجمو نخدموها ب détermine de f au borne de son ensemble de définition. F est chenille f. F de x égale à f de x هي هذه donc هي f de x b les bornes, les limites aux bornes, limite aux bornes, on va limite de f aux bornes de son définition.
l'ensemble de définition هو moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. C'est clair اللي هي مش défini في الزيرو يعني les bornes هما moins l'infini ou 0 moins ou 0 plus. Voilà. Donc on va commencer par x tend vers moins l'infini de f de x égale x tend vers moins l'infini de x au cube plus 3x plus 2 sur x carré. C'est une fonction rationnelle, donc sa limite à l'infini est celle du quotient de ces monomes de plus haut degré. X اللي هي moins l'infini. نفس الشيء في plus l'infini. Donc زائد باش نعاودو الكالكول نحطو x directement اللي هي plus l'infini. 0 moins de f de x. 0 moins de x au cube sur x au carré. Mais en 0 moins x au carré تولي 0 plus وهذا يولي 2 0 moins ولا 0 plus 2 sur 0 plus هي plus l'infini. باهي في limite lorsque x tend vers 0 plus voilà كيف donc تولي plus l'infini خاطر هذه باقي 0 plus والاخرى باقي 2. هذوما les limites aux bornes de l'ensemble de définition de f. Asymptote verticale واضح limite في عدد هي l'infini donc petit b limite lorsque x tend vers 0 plus b. Donc madame كيف نجمو نقولو f de x 0 plus f de x égale à l'infini, donc delta verticale معناها x égale à 0 est une asymptote verticale. Asymptote verticale ACF. باهي هاتا نسجلو هذايا نبعث لك الدوكيمون هذا ونبعث لك بقية السيري اكزرسيس اخدم اللي تنجم ما نعرفش خاطر توا مازلتم الديفوارات لما حالة مازالوا حاول تحصل اللي تنجم وخدمة ليتود دو فونكسيون راهي كان فما حاجة معناها تقعد لك أكثر حاجة تقعد لك هي هذه معناها ليتود دو فونكسيون هذه اللي باش تقعد في الباك يعني فماش حاجة أهم منها من التروازيام للباك ما فماش حاجة أهم من ليتود دو فونكسيون نخدمو فيها تو دونك كي تخدموا يعني باش تربحوا يعني ماكش مش خسارة مش تضيع وقت بالكل اليوم لكاتر نبعث لك السيري والخدمة هذه